Puri Ram Ram Jaro Aga Ram Ram Biru Lage Yo Rodikar Pandit Ram Ram Biru Lage Yo Rodikar Kahikna Adine Ram Ram Kodo Kusindila Bhusoro Adine Ram Ram Kodo Kusindila Bhusoro Hamaro Kori Roti Jokaro Kako Pelu Kadine Ram Ram Kodo Kusindila Bhusoro Adine Ram Ram Kodo Kusindila Bhusoro Panto Putro Bhairo Noni Khele Rajomat Panto Putro Bhairo Noni Khele Rajomat Ramo Ramo Sabse Bokki Sansaro Kusaro Ramo Ramo Biru Lage Yo Rodikaro Aje Sobe Ramo Ramo Sobe Punni Hengadi Sobe Ramo Ramo रामायण सत्यकांड वो कांडटा काय बड़ कहिलु हां जे जोड़ा ऑर्डर कर दो करवा आज रात रे तो आपन को पया में आउ ये कोडा कहले हमर टेंशन खाया बोले तो कोई सरवा नाच हइला गांव जो गाड़ी भरा दो हमर कोन जाऊ जे जोड़ा पत्थर दो तर पैसा दे पत्थर को ना मारी इच्छा सुन और भरा हेले रामायण हल्ला पोरे सातो कांड रे को कांडला बोल आज्ञा गोचर छे एला नाइस में कोई दो कौन तो संता बोलो मूर्ख केना मूर्ख को देले उपदेश ला कोई ब्रह्म हत्या दो मूर्ख मानक जदि ओरे सठिक प्रमाण को खाली कहि दिबो तांके अपे बाहर करि कहिबे कहि थिबा सूचना रे चल को भाब मते कोमे बजाउ हां हां सब बंधु तुई गान राखे बना करना नहीं रामायण सत्य कांड बाबू ले तेरियो अच्छा सत्य कांड मधुर केमु कांड बड़ शोभा मते आज बाबू रे कहि भाई विस्तार ए बड़ आश्चर्य कोला हां 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 नान भौचुला भौचुलो तोरा को देवरा आश्चर्य कथा ए बुझुनिया बोलो मथा दे भला आश्चर्य कथा अच्छा
ତାଙ୍କର 350 ରାଣୀର ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ନେବି ବୁଝାକି ରଘୁରାଜା ଜଗଠୁ ରାମାୟଣ ଯାଇଛି ଭୋଗୀ ବାବୁରେ କେତେ କେତେ ରାଜା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣାଇ କେତେ କେତେ ରାଜା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣାଇ শুনিবে দুজন দেখিন মনগণ যাহা ঘটি দিব রামাই ঘন পুরাণ পুরাণ মকলে লিঙ্গ ভক্তি রাম অংশুমান কণ্ঠধ্বজ অগ্রবলী রাম অতটু মগর পবন তারপরে লক্ষ্য করে পুଅ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ରଘୁରାଜା କାବରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କଣ ଏ ଯୋଉ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ହଉଥିବ 350 ରାଣୀ ତାହାକୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ହଉଥିବ 86 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା 86 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ରାଜୁତି ବୋଲେ ଦଶରଥ ଦଶରଥ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ନ ହେଲା ତ ମତେ ନାହିଁ କହିବ ହଁ ତାପରେ ତମେ କହିବ ମନ ହେଲେ ତମେ କହିବ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ହେଉଥିବା 86 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ରଘୁରାଜାଙ୍କର 350 ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ 86 ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶେଷରେ ରଖିଲେ ଦଶରଥ ଏ ଦୁବନନ୍ଦରେ ପୁଣ ଯାଇକି ମନ କରଣ ଏ ଦୁବନନ୍ଦରେ ପୁଣ ଯାଇକି ମନ କରଣ প্রথমে অযোধ্যার রাজা খেলে দশরথ আচ্ছা অযোধ্যার রাজা খেলে দশরথ লঙ্কা বন্য বলি কাণ্ড রখি অছি লঙ্কা কাণ্ড বলি কাণ্ড রখি অছি এত ভারত কাণ্ড বলি কাণ্ড রখি অছি ইয়াকি বলি দশরথ রখিছি বাবুরে অযোধ্যা কাণ্ড নামে তার বলি অছি यही बोली सत्य का बाबुरे होइछि जन्म অযোধ্যার রাজা বইছিলে তো খরাট তেনে বলি বড় খেলা পুরি অযোধ্যা কাণ্ড বহন অযোধ্যা কাণ্ড হ্যাঁ লঙ্কা কাণ্ড কেবে ছিল আগে রাবণ কেবে রাজ্য করছিল नहीं आगे से राज्यटा का से राज्यटा का लंका राज्यटा का तारागा लंका को काहे के कांदो कहबा तारागा से राज्यटा आगे आ माउतरा दो ना माउतरा सुबुने माउतरा दियो दे माउतरा दियो एड़ा सर ट्रीजिया सेइडा हो जाके बरुण लंका को कांड काहे पागल ताकू माउतरा को चश्मा उड़ दियो लंका रे गोटे जिनिस घटी थिबा दुर्मुत हब बाहर जेते बेले सीताଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୋରେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତ ସାଗରକୁ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ସେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ତାକୁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କୁହାଗଲା ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ପୁରଟା ସେଟା ହଉଛି ବରୁଣ ସେ ଦିଗ ବିଜୟ ସମୟରେ ତାକୁ ହରଣ କରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଶାସନ କରି ହଉ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଟା କାର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତା କହୁଛନ୍ତି ତା ମାଉତରା ଦିଅ ଯେ କହୁଛି ମାଉତରା ଦିଅ ଆପଣ ରାମାୟଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁ ହଁ ରାମାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପଳେଇଲେ କୋଉଠୁ